जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक फ्रेश सुंदर न ब्लॉग को आपण मानू ये वीडियो पुणी थे स्वागत। तो सांग मैंने आज थी शनिवार शनिवार तो आमर तो ड्यूटी आसी आसु लेट हो जाए से वीडियो भी आसी पारुनी आउ कौन करवा ड्यूटी तो जा पड़ी मोबाइल भी रोनी पाखे से वीडियो आसी पारुनी आज टी समय मिलता से ट्राए करी सांग मैंने आज तो थी शनिवार आम ड्यूटी आसी सारी आमर भाई जड़े आमपाई खाଇବା भी बन पूरा रखी आसंता काली रविवार से आम रूम रे काली किसी सकाळ जलखिया टी प्रस्तुत कर सारचु आज आमर सब तो उपमा तरकारी सबकि होता है आज किसी अलग करा चाहिए कहीं आमर ओडिशा रे कटक प्रसिद्ध दहीबरा से ही दहीबरा को आम आज करने आम रूम रे प्रयास बनई चलचु आबे भी आमर रातिर आज राति बरा छाणी रखाई काली आसंता काली सकाल सकाल प्रस्तुत हम तो चलन देखा एपटे देखी पारे एपटे बरा छणा चली स्टार्ट है तो ये आउपटे आमर भात डाली आंब खटा ही प्रस्तुत हो सारी देखी पारे एबे गोटे बरा तो बरा हो आसला महेश्वर भाई बरा छाणुन गोटे हेले बरा रे आमर से तोटा गाँव कणा बरा स्टाइल है सब से मन इच्छा बरा कर गोटे हेले बणारे होल ना कौन कर बरा देखा आम आ कि समय आम भी ट्राए करिया बरा रे किसी भल देखा देवाई चलते मुझे गोटे थर ट्राए कर थर तो भाई पकई एथर टे मुझे ट्राए कर बराटा टे आउ कि नुआ रूप देवाई कहीं बराटा खावा को जी सुंदर नहीं तार देखा अति सुंदर आहरी सुंदर चलते कणा बराटा हो ना से आगे प्रथम करा पड़ो कहीं बरार रूप या सौंदर्य आहरी बढ़ाई थाए तो हाँ देखी पारे तो पूरा बरा सब पकई देती चलते देखिए बराटा के भाव कणा बराटा हो ना जिते जहाँ आम तो दुकान भली कर ना कि से भाई करने ट्राए करुचु किंतु जहाँ लगी महेश्वर भी है तो मत लगुच ये भल हो बोधे एबे तो आमर समस्त बरा को आम छाणी रखी देखी पारे पानी देदेवा राति आम पानी देदेवा से जहाँपर पानी देवा द्वारा बरार टे सॉफ्ट रही है सांग मैंने एबे तो आपण मैंने काली देखी पूरा बरा को आम पानी रे देइथिलु एबे पूरा बरा बहुत पानी द्वारा पूरा नरम है तो बरा पूरा देखी पारे आमर भाई एबे से पानी रू छाणी बरा को अलग रखुंती से आम दही देवा एपटे भी आलू कषा आपटे चना मसला पूरा हैरानी दहीबार सहित तो टे आलू कषा टे नहले भल न हो से आमर एपटे भी आलू कषा है सेपटे चना तरकारी है देखी पारे तो आमर पानी दही छाणी रखाई आउपटे देखी पारे दही पानी रेडी एपटे आम दही मिसेद आपको किसी समय रखा किसी समय रखा द्वारा बरारे दहीटा पूरा भिजिज पूरा नरम हो तो तरकारी हो गला चलन देवा देवा तो कौन करिया रेडी रेडी बरार साइजटा बहुत भल हो साइजटा भल हो ना देखी पारे पूरा दही पानी रे पकाई बरा को तो आपको किसी समय रखा तापर देखा आम ए बाहर पड़ू बजार जावाई कहीं मार्केट रू किसी दिन खायापी किसी परिवा किसी आज तो रविवार था से किसी आमिष टे नहीं आसवा
ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣୁଛୁ। ଆମେ ଏବେ ତ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ଭାଇ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି କି ମାଛ ନେବା। ମାର୍କେଟ ତ ବହୁତ ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ମାଛ ନେବା। ये किलो कैसा है? 300 रुपये किलो। 300 आधा किलो दे दो। ये वाला आधा किलो दे दो। ଏବେ ମାଛ ସହିତ ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଆମେ ନେଇ ଆଇଛୁ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତ ମାଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଯିବା। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରୁମ୍କୁ। ଏପଟେ ତ ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରୁ ଯାଇ ମାର୍କେଟରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଭାଇମାନେ ବି ସବୁ ପୁରା ଆଳୁ କଷା ଦହି ଛୁଙ୍କ ହେଇକି ଦହି ବରା ମାରି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରୁମ୍ରୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଆମର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେଣି, କାହିଁକିନା ଆଜି କାମ ବି ଅଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ କକା ଦହିବରା ଭଲ ଅଛି ତ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ପେଶାଲ କଟକ ଦହିବରା ଆଜି ପୁରା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲ୍ କଟକ ଦହିବରା ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦହିବରାଟା କେମିତି ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ଆଗକୁ। ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଖାଇକି ଗଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ ପଚାରି କେମିତି କ'ଣ ଦହିବରା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଅଛି। ଯେତେହେଲେ ଆମେ ତ ଯେମିତି କଟକରେ ରବି ଭାଇ ଦହିବରା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଫେମସ୍, ଆମେ ସେଇଭଳି ତ କରିପାରିବାନି। ଯାହା ହେଇଛି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ଆମେ ଖାଇକି ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ଆମର ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ନା ଖାଲି ଘାଣ୍ଟ? ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ଆଜି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାଛ ବି ପୁରା ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ପରିବା ପତ୍ର ବି ପୁରା କାଟି ରଖା ହେଇଛି। ଏପଟେ ତାର ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ଟା ଏଇଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ସେପଟେ ଦେଖେଇଥିଲି ମସଲା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ତରକାରୀ ପୁରା ପରିବା ସିଝି ଆସିଲାଣି ତ। ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ସହିତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି, ଭାଜିକି ପୁରା ରଖାହେଇଛି। ମାଛ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାଛରେ ହିଁ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼େଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ତା'ର ମାଛ ତରକାରୀକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁଛି। ମାଛର ବହୁତ କଣ୍ଟା ବୋଧେ, ଏ ମାଛରେ ବହୁତ ଆଜି କଣ୍ଟା ମାଛ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ। ଏପଟେ ତ ତରକାରୀ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ତରକାରୀ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ତରକାରୀର କଲର୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟରେ ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତରକାରୀଟା। ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ କାମ ସାରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଖାଇବେ ଶୁଖିଛୁ। ଆଉ ତରକାରୀଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଛି ତ? ହଁ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।